जान देने के लिए तैयार है। पुलिस को हम लोग कहना चाहता है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, गोली चलाइए, गोली चलाइए, जितना खुशी आप मारिए हमको, हम लोग मरे हैं, रोज रोज नहीं मरेगा। आगामी काल आप गोली चलाइए, अदरवाइज फुल्ली सेग्रीगेशन लिस्ट दीजिए, दोज हु वैलिड और दोज हु इनवैलिड कैंडिडेट को आप सेग्रीगेट कीजिए, हमको यही नरक यंत्रणा से मुक्ति दीजिए। इसलिए हम लोग आगामी काल 7 फरवरी 2024 हम लोग एसएससी 2016 पैनल का ऑल वैध टोटल समग्र वैध वो जो चाकरीजीवी जो नौकरी कर रहा है, जो वैलिड कैंडिडेट, उसका जो समाज है, जो ऑल जो वैलिड कैंडिडेट, हम लोग एसोसिएट होकर आगामी काल एसएससी ऑफिस अर्थात सेंट्रल स्कूल सर्विस कमिशनर जो ऑफिस, সেই অফিসের সামনে हम लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। एंड द चेयरमैन ऑफ स्कूल सर्विस कमीशन माननीय रेस्पेक्टेड सिद्धार्थ मजूमदार महाशय के साथ हम लोग 10 मिनट बातचीत के लिए हम लोग प्रेयर किया है। वो विधाननगर ईस्ट जो थाना है, हम लोग प्रेयर किया है, सीपी ऑफ विधाननगर प्रेयर किया है, नॉर्थ थाना में विधाननगर प्रेयर किया है, कोई हम लोग मंजूर नहीं दिया। हम लोग ठान लिया है, हमारा दियाल में पीठ ठेका गया है, हम लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। और जो हमारा मेन डिमांड सेग्रीगेशन, दोज हु आर इलीगल और दोज हु आर लीगल, दोज हु आर वैलिड, दोज हु आर इनवैलिड, सेग्रीगेट कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एंड द चेयरमैन ऑफ एसएससी एंड बोर्ड, प्रत्येक के एवरीबॉडी को हम विनम्रता से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लोग वैलिड कैंडिडेट है, हम लोग कभी भी करप्शन में हम लोग निमज्जित नहीं है, हम लोग को बचाइए। हमारा परिवार कहाँ जाएगा? हम लोग रोज रोज नहीं मरेंगे, मरेंगे तो आगामी काल मरेंगे एसएससी का सामने, वो सेंट्रल स्कूल सर्विस कमीशन का जो सामने है, वहां पर हम लोग पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। अगर एसएससी चेयरमैन हमारा लॉ पॉइंट सुनेगा, वो सेग्रीगेशन का लिस्ट देगा सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग जो वैलिड कैंडिडेट है असिस्टेंट टीचर एंड ग्रुप सी ग्रुप डी तादेर ऑल जरा वैलिड है तादेर के सेग्रीगेट करे हम लोग को बचाइए, यही हमारा मांग है। अदरवाइज यही नहीं होगा तो हम लोग जान देने के लिए तैयार है। ये बांग्लार एजुकेशन सिस्टम बाचुक, बांग्लार एजुकेशन सिस्टम बेचे जाक, करप्शन इतना देर तक हुआ, अभी 10,000 के ऊपर वो 25,000 25,753 अराउंड फिगर, इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 10,000 ऊपर अप्रोक्सीमेट 10,000 के ऊपर इनवैलिड कैंडिडेट मिला। हम लोग एसएससी ते আমরা আন্দোলন করছি গত 22 এপ্রিল 2024 যেদিন এই মামলাটি হাইকোর্টে বাতিল হয়ে যায়, কলকাতা হাইকোর্টে, সেই দিনে আমি ঘর ছেড়েছি। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত লাগাতার প্রতিটা মামলায় প্রতিটা শুনানির দিন আমরা এই আন্দোলনের পথে আছি, রাস্তায় আছি, আজও লড়ছি। আজও আমরা কালীঘাট অভিযানে এসেছিলাম সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, কারণ আমরা সকল বৈধ শিক্ষক শিক্ষাকর্মী সকলের যন্ত্রণা এক। আমরা সেই দিন থেকে আজকে পর্যন্ত রাস্তায় আন্দোলন করছি। গত 22 এপ্রিল অর্থাৎ 22 एप्रिल 2024 एप्रिल महामान्य कोलकाता हाईकोर्ट हमारा जो एसएससी 2016 पैनल वो जो वैध शिक्षक शिक्षिका एंड शिक्षाकर्मी ओদের ग्रुप सी एंड ग्रुप डी এদের যে তাদের जॉब कैंसिल हो गया, पूरा खारिज हो गया पैनल महामान्य कोलकाता हाईकोर्ट में। हमारा कोई हम लोग वैलिड कैंडिडेट है, हमारा कभी भी माने हम लोग करप्शन का कोई हमारा साथ दूर तक रिलेशन नहीं है, लेकिन दिस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड स्कूल सर्विस कमिशन एंड द पर्षद अर्थात वेस्ट बंगाल जो पर्षद स्कूल सर्विस कमिशन যারা আমাদের নিয়োগটা দিচ্ছে নিয়োগ, तो तादेर जो मिलित करप्शन से करप्शन के जरिए हमारा गोटा पैनल खारिज हो गया। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है टिल 6 मई 2024 टुडे 6 February 2025। In this time the SSC अर्थात स्कूल सर्विस कमिशन सेंट्रल स्कूल सर्विस कमिशन एंड the government of West Bengal and the board
they supply documents, different documents 4 times तारा अवस्थान चेंज कर रहा है। इसलिए हम लोग बहुत चिंता में है। हमारा परिवार कहाँ जाएगा, हम कहा जाएगा? हम लोग वैध कैंडिडेट है, हम लोग ग्राम बांग्ला থেকে उठे आशा वो मिडिल क्लास वाला हम लोग परिवार का हम बच्चा है, हम लोग कहा जाएगा? इसलिए टुडे हमारा जो दोस्त है जो वैलिड कैंडिडेट असिस्टेंट टीचर्स एंड ग्रुप सी ग्रुप डी जो वैलिड है, वो लोग आज कालीघाट मीन्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी, श्रीमती ममता बनर्जी रेस्पेक्टेड, तार जो बासभवन है वहाँ पर हम लोग वो आंदोलन छेड़ दिया। हम लोग जो वैध कैंडिडेट है हम लोग आंदोलन छेड़ दिया। आज दिस गवर्नमेंट का पुलिस बुरी तरह से पिटाया, हम लोग बुरी तरह से पिटाया। महिला हमारा जो दीदीमणि है वो जो मिस्ट्रेस है उसको बुरी तरह से पिटाया, गालीगालाज किया। बांग्लार मानुष ए राज्य जो सिटीजन আছে इंडिया सिटीजन আছে তাদেরকে हम लोग कहना चाहता हूँ, देख लीजिए वेस्ट बंगाल में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। वो वैलिड टीचर को पिटा रहा है ये जो गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल का पुलिस। और करप्शन, दिस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फुल्ली करप्टेड, আমাদের হোমলেস করে দিয়েছে। দে হোমলেस टू एवरीबॉडी। वैलिड कैंडिडेट असिस्टेंट टीचर एंड ग्रुप सी एंड ग्रुप डी जो शिक्षा कर्मी होता है स्कूल में, तो इसलिए हम लोग हमारा दयाल में पीठ हम लोग ठेका दिया है। आगामी 10 तारीख 10ই ফেব্রুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি আছে 2টোর সময়। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় সঞ্জীব খান্না মহাশয় তিনি বারবার চাইছেন সেগ্রিগেশন হোক, বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থা বাঁচুক, অযোগ্যরা বিদ্যালয় শিক্ষা থেকে বিতাড়িত হোক। কিন্তু সেগ্রিগেশন কোন পথে? তারা বারবার এসএসসি, সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং রাজ্য সরকার গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যারা মূলত এই দুর্নীতিটা করে আজকে আমাদের পথে বসিয়েছে তাদেরকে বারবার এবং বোর্ড যে আপনারা সংশোধিত লিস্ট দিন কারা যোগ্য কারা অযোগ্য, ব্যাস দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যায়গা। কিন্তু এই যে রাজ্য সরকার তারা বারবার গড়িমসি করছে, কারণ তারা এই প্যানেলটাকে বাতিল করতে চাইছে। কারণ অনেক দুর্নীতি করে 10,000-এর উপর সংখ্যায় দুর্নীতি করে চাকরি দিয়েছে, তাহলে তাদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা নিয়েছে। এই মোটা অঙ্কের এখন যদি তাদের টাকা ফেরত দিতে হয় তাহলে তো তাদের তো আম গাছে জাম গাছে বাঁধবে নেতাদের। আর আমরা যারা গ্রাম বাংলা থেকে উঠে আসা শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি, ইটভাটা শ্রমিক, সাধারণ ঘরের ছেলে, মাইনরিটি ঘরের ছেলে, তপশিলি ঘরের সন্তান, আদিবাসী ঘরের সন্তান, মুসলমান ঘরের সন্তান, শিখ, খ্রিস্টান, সেই যে সাধারণ ঘরের যারা মেধায় চাকরি পেয়েছে এটাই আমাদের অপরাধ, তাদেরকে পথে বসাতে চাইছে। আমরা বলছি বাংলার মানুষকে, বাংলার সমগ্র শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষক সমাজকে আমরা বলতে চাই, আমরা এসএসসি 2016 প্যানেলের সকল বৈধ চাকরিজীবী সমাজের পক্ষ থেকে আন্দোলন রেখেছি। আপনারা আমাদের পাশে দাঁড়ান এবং আগামী দিনে আন্দোলনটা আপনারা নবান্ন মুখে করুন। আগামী দিনে ওই নবান্নতেই যত সমস্যা ওই নবান্নের মধ্যেই রয়েছে। সুতরাং আপনারা আন্দোলনটা আগামী দিনে নবান্ন মুখে করুন। এই কথাই বাংলার মানুষকে, বাংলার সমস্ত শিক্ষিত সমাজ, শিক্ষক শিক্ষিকা সবাইকে আমরা বলতে চাই দীপ্ত কণ্ঠে। কারণ আমরা কিন্তু বৈধ গ্রাম বাংলার ছেলে, আমাদেরকে বাঁচান, আমাদের এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিক। এত কিছুর পরেও আপনার মিডিয়ার মাধ্যমে রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী, এসএসসি এবং বোর্ড তাদেরকে বলছি অনেক হয়েছে টালবাহানা, অনেক ত্রুটি করেছেন, অনেক চুরি করেছেন, অনেক ঘুষ খেয়েছেন, অনেক ঘুষের বিনিময়ে, সাদা খাতার বিনিময়ে, ব্যাংক ওএমআর শিটের বিনিময়ে র্যাঙ্ক জাম করে প্যানেল এক্সপার্ট প্যানেলের বাইরে চাকরি দিয়েছেন। এখন সেই প্যানেলে যারা বৈধ আছে, আমরা যারা এতদিন ধরে রাস্তায় পড়ে আছি, রোদ ঝড় বৃষ্টি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, আমাদেরকে বাঁচান। আমাদের পরিবারগুলো বানের জলে ভেসে যাবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। বৈধ শিক্ষকরা তাদের জীবনটা এরকম অনিশ্চিত হয়ে যাবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। এত কিছুর পরেও এই সরকারের কাছে আমাদের এই আবেদন। আমরা এসএসসি 2016 প্যানেলের সকল বৈধ চাকরিজীবী সমাজের পক্ষ থেকে আজকের আপনাদের মাধ্যমে ওই প্যানেলের সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং বৈধ শিক্ষাকর্মী যারা আছেন এবং রাজ্যের মানুষকে আমরা জানাতে চাই, আগামীকাল আচার্য সদন এসএসসি অফিসের সামনে আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থান এবং ডেপুটেশন কর্মসূচি ডাক দিয়েছি। আমরা এই প্যানেলের যারা বৈধ শিক্ষাকর্মী রয়েছে
এবং শিক্ষিকারা রয়েছেন, তারা সকলে যৌথভাবে সম্মিলিতভাবে এই প্রোগ্রাম আমরা আয়োজন করেছি। বিধাননগর থানা এবং মাননীয় চেয়ারম্যান এসএসসির অফিস সব জায়গায় আমরা চিঠি দিয়েছি, পুলিশ অনুমতি দেয়নি। কিন্তু পুলিশ বলেও নি যে এই শান্তিপূর্ণ ডেমনস্ট্রেশন করা যাবে না, তারা আমাদেরকে এই বিষয়ে ক্লিয়ার কাট কিছু জানায়নি। আজকের রাজ্য সরকার চাইছে গোটা প্যানেলটা বাতিল হয়ে যাক, যোগ্য অযোগ্য আলাদা আজও করছে না। সুতরাং আমরা রাজ্য সরকারের কাছে পরিষ্কার বলছি, সুপ্রিম কোর্টে বৈধ এবং অবৈধ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের উপযুক্ত লিস্ট সুপ্রিম কোর্টে জমা দিক। আর আজকের যে নবায়ন এই যে কালীঘাট অভিযান ছিল, আমাদেরই যোগ্য বা বৈধ শিক্ষক শিক্ষিকা এবং আমরা সকলে উপস্থিত ছিলাম, সেখানে যেভাবে পুলিশ ধরপাকড় এবং লাঠিচার্জ করেছে, মহিলাদের অকথ্য গালিগালাজ এবং তাদের যে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের নিঃশর্ত মুক্তি দাবি জানাচ্ছি এবং এর নিন্দা জানাচ্ছি। আর এসএসসির চেয়ারম্যানের কাছে আমরা কালকে ডেপুটেশনের মাধ্যমে জানাতে চাই, আমাদের আইনের গত কিছু পয়েন্ট আছে যে আমরা যারা বৈধ তাদের একটি উপযুক্ত সেগ্রিগেশন লিস্ট প্রকাশ করুন। আমরা যারা নিজের মেধায় চাকরি পেয়েছি, এটাই আমাদের অপরাধ। আমরা এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তি চাই, সেজন্যই আমরা শান্তিপূর্ণ অবস্থানের ডাক দিয়েছি। বাংলার মানুষকে বলবো, এই যোগ্য বৈধ শিক্ষাকর্মী শিক্ষকদের বলবো, আগামী দিনে আপনারা আন্দোলনটা নবান্নমুখী করুন, সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে ভেদাভেদ না করে নবান্নমুখী করুন।